One Suatu hot pagi, di bulan October Oktober yang morning, panas, I saya got off turun the dari all-night kereta train malam in di Mandalay, Mandalay, the ibu old kota royal kerajaan capital kuno Burma, of Burma, now sekarang Myanmar. Myanmar. And Di out on jalan, the street, saya I ran berhadapan into a dengan group of segerombolan rough laki-laki men yang keren standing sedang beside berdiri di their samping becak bicycle mereka. rickshaws, and one Salah of them came satunya up mendekati and saya offered to show dan me around. menawarkan untuk membawa saya berkeliling. The price he Ongkos quoted yang was dimintanya sangat outrageous. murah It was dan lebih less than murah I dari would pay harga for a bar sebatang of coklat chocolate at di home. negara asal saya. So I Jadi clambered saya naik into his becak itu, trishaw, and he dan dia began mulai pedaling mengayuh us perlahan slowly mengitari between istana dan palaces and pagoda. pagodas. And Sambil as he did, mengayuh, he dia told me how he menceritakan had come perjalanannya to the dari city desa from his sampai di kota village. ini. He'd earned a Dia degree lulusan in ilmu mathematics. His matematika dream dan was to be a bercita-cita teacher, menjadi seorang guru. but of Tapi course, di bawah life is pemerintah hard militer begitu under a sulit. military dictatorship, and so for Jadi sekarang, now, inilah this was the satu-satunya only cara way ia he bisa could make a bertahan living. hidup. Many Dia nights, he told me, berkata he actually bermalam-malam ia slept tidur in di his becaknya trishaw supaya so he bisa could catch mendapat the penumpang first yang visitors datang off the dengan kereta all-night malam. train. Dan And very kami soon, menyadari we dalam found that in beberapa certain hal ways, we kami had punya so banyak much in kesamaan. common. We Sama-sama were both in our berusia 20s, we 20-an, were both sama-sama fascinated tertarik dengan by budaya foreign asing, cultures, that he dan invited karena me itu saya home. diajak ke rumahnya. So Kami we berbelok turned off the meninggalkan jalan wide, besar yang crowded ramai streets and we dan mulai began bumping menelusuri down turun ke rough, gang kecil yang wild tak terawat. alleyways. There were Ada broken banyak gubuk yang shacks all rusak di around. I sekitarnya. really lost the Saya sense tidak of tahu where I lagi was. saya berada di mana. And I Dan realized saya that menyadari anything could bahwa happen to me apapun bisa now. terjadi pada I could get diriku. mugged Bisa or saja drugged dirampok or atau something dibius, worse. atau lebih Nobody parah. would know. Tak akan ada yang tahu. Finally, he Akhirnya, stopped dia and led me berhenti into a dan hut mengarahkan saya which ke sebuah consisted of pondok just dengan one hanya tiny satu room. ruang kecil. And then Lalu he leaned dia down and membungkuk, reached under his meraih bed, sesuatu di bawah tempat tidurnya. and something in Saya me terpaku. froze. I Saya waited to menunggu see untuk what melihat he would apa pull yang akan out, diambilnya. and finally he Akhirnya, dia extracted menarik a sebuah kotak. box. Di Inside it dalamnya, was semua every surat yang pernah single letter he had diterimanya ever dari received from wisatawan visitors from asing. abroad. And on Dan some beberapa of di them he had antaranya pasted ditambali little foto black hitam and white putih worn kecil, snapshots of his foto new foreign teman-temannya friends. dari luar negeri. So when we said Jadi ketika kami goodbye hendak that berpisah malam night, itu, I realized he saya had also menyadari shown bahwa me dia a sudah secret menunjukkan pada point of saya travel, tujuan which rahasia is dalam to melakukan take a perjalanan, plunge, to yaitu go inwardly mengapa as secara well lahir as dan outwardly batin ke to tempat-tempat places yang you'd mungkin never tidak go akan pernah otherwise, Anda kunjungi, to venture untuk into berpetualang uncertainty, menuju ketidakpastian, ambiguity, ketidakjelasan, even fear. bahkan ketakutan. At Di home, rumah, it's dangerously sulit untuk easy tidak merasa to assume bahwa we're on kita top of memegang things. kendali penuh. Out in the world, Tapi di you are dunia luar, reminded every setiap moment saat that you're diingatkan bahwa not, kita tidak and you memegang can't get kuasa to the bottom of dan kita things tidak bisa either. tahu segalanya. Everywhere, Dimanapun people wish to be orang-orang berharap settled. menjadi Ralph mapan, Waldo Emerson kata reminded Ralph us, Waldo but Emerson. only insofar Namun as we hanya are dalam unsettled ketidakmapanlah is there any ada hope for harapan bagi us. kita. At this Kita conference, cukup we've beruntung been bisa lucky hadir di enough to hear some konferensi ini exhilarating untuk new mendengarkan ideas berbagai and ide dan penemuan discoveries, baru and yang really menakjubkan, about all dan the tentang ways in which bagaimana knowledge is pengetahuan being pushed terus excitingly maju. forwards. But at some Tapi point, pada suatu titik, knowledge pengetahuan gives akan berlalu. out. And that Di is saat the itulah moment hidup when Anda your menjadi life pasti. is truly decided. You Anda fall jatuh in cinta, love. You kehilangan lose a teman, friend. The lights cahaya go itu padam. out. And it's Ketika then, itu, when you're lost Anda or akan kehilangan uneasy or arah, carried gelisah, out of atau yourself, merasa tidak lagi that you mengenal find diri out Anda who sendiri. you are. Dan ketika itulah Anda menemukan jati diri Anda. I don't believe Saya that tidak percaya ignorance bahwa is bliss. ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Science has Karena unquestionably ilmu made our pengetahuan lives telah membuat brighter and hidup longer kita and lebih baik, healthier. panjang, dan sehat. And I'm Saya forever akan selalu grateful to berterima the kasih teachers who pada showed me guru the yang laws of mengajarkan physics saya and hukum pointed fisika out that dan 3 menunjukkan times bahwa 3 3 kali 3 makes adalah 9. 9. I can Saya count that bisa out on menghitungnya my dengan fingers jari-jari saya any time of kapanpun night juga. or day. But when a Tapi ketika mathematician seorang tells me matematikawan that minus berkata 3 times bahwa minus minus 3 makes 3 9, kali minus 3 that's adalah a 9, kind of itu logic adalah logika that yang almost feels seperti like kepercayaan. trust. The Dengan opposite of kata knowledge, in lain, other words, kebalikan isn't pengetahuan always tidak selalu ignorance. ketidaktahuan. It can be Bisa wonder jadi or kekaguman mystery, atau misteri, possibility. kemungkinan. And in Dalam my hidup life, I saya found it's the mendapati things I bahwa don't know justru that have hal-hal lifted yang me tidak saya up and ketahui pushed me telah forwards much mendorong more saya than the untuk things I mengetahui do know. hal-hal yang harus saya ketahui.
It's also the things I Hal-hal don't yang tidak know saya that ketahui have often adalah brought me closer seringkali to membuat everybody saya lebih around me. dekat dengan orang di sekitar saya. For 8 straight Tiap bulan Novembers November, recently, selama I 8 tahun traveled every year berturut-turut, saya across bersama Japan Dalai with Lama the Dalai berkunjung Lama. And the one keliling thing Jepang. he Dan said satu every hal yang day dikatakannya that setiap most hari, seemed to give people reassurance saya and memberi confidence rasa yakin dan was, tentram, I adalah don't saya know. tidak tahu What's going to happen apa to yang akan terjadi Tibet? dengan Tibet. When are we Kapan ever perdamaian going to dunia get akan world terwujud? peace? What's the Apa best way cara to terbaik raise membesarkan children? anak? Jujur Frankly, saja, says kata this orang very bijak wise ini, man, I don't saya know. tidak tahu. The Daniel Nobel Kahneman, Prize-winning seorang ahli ekonomi economist Daniel pemenang penghargaan Kahneman Nobel, has spent telah more than meneliti 60 perilaku years manusia now selama researching lebih dari human 60 behavior. tahun. And his Dan conclusion kesimpulannya is adalah that we are always rasa percaya much more diri confident kita of what we berdasarkan think apa we yang know kita tahu than we should be. lebih besar dari yang We have, as seharusnya. he memorably Katanya, puts it, kita an memiliki unlimited kemampuan yang ability tak to terbatas ignore untuk our mengabaikan ignorance. ketidaktahuan kita. We Contohnya, know, kita quote tahu unquote, tim our kita team is akan going to menang win akhir minggu this ini. weekend, and we Dan only kita remember hanya that akan ingat knowledge pengetahuan on the itu rare pada occasions when saat-saat we're yang right. jarang di mana kita Most of the mengungkapkannya dengan time, benar. we're in the Seringkali dark. kita tidak tahu apa-apa. And that's where Disitulah real letak intimacy keakrabannya lies. sebenarnya. Do you know what Tahukah your Anda lover is apa yang going to akan do dilakukan tomorrow? pasangan Anda besok? Do you want to Apakah know? Anda ingin tahu? The Nenek moyang parents kita of us semua, all, as some people call beberapa them, orang Adam and menyebutnya Adam Eve, dan could Hawa, never die tidak akan so binasa long as they asalkan were mereka eating from the makan dari tree of pohon life. kehidupan. But the Tapi minute ketika they mereka mulai began makan nibbling dari from the pohon tree of the knowledge of pengetahuan good and akan evil, kebaikan dan they kejahatan, fell from their mereka innocence. kehilangan kemurnian They mereka. grew Mereka menjadi embarrassed malu and dan fretful, takut-takut, self-conscious. menjadi sadar diri. And they learnt, Dan a mereka little too belajar, late perhaps, mungkin that agak there are terlambat, certainly some bahwa things memang that ada we need beberapa to hal know, yang perlu but kita there are many, ketahui. many more Tapi that ada are jauh better lebih banyak left hal yang lebih baik kita unexplored. tahu. Kita tidak tahu. Now, when I was a Waktu saya kid, kecil, I tentu knew it saja all, saya tahu of semuanya. course. I Selama had been 20 spending 20 tahun, years saya in mengumpulkan classrooms fakta di collecting kelas. facts, Dan and I was sebenarnya actually dulu in the saya information bergelut business, dalam bisnis writing articles informasi, for Time menulis magazine. artikel untuk majalah And Time. I took my first Saya real melakukan trip perjalanan to bertuah Japan for 2.5 ke weeks, Jepang selama and 2,5 I came minggu back dan with a kembali 40-page dengan essay esai explaining 40 every halaman last detail about yang menjelaskan tentang Japan's kuil Jepang temples, secara its rinci, fashions, model its busananya, baseball pemain games, baseballnya, its dan soul. jiwanya. But Tapi di balik underneath semua all itu, that, ada sesuatu something yang that tidak I bisa saya couldn't pahami, understand yang so moved me, pada alasannya for reasons belum I bisa couldn't saya explain to you jelaskan pada yet, Anda sekarang, that I yang decided membuat to saya go memutuskan and live pergi in dan Japan. tinggal di Jepang. And now that I've Dan been setelah there tinggal for di Jepang selama 28 years, 28 tahun, I really couldn't tell you benar-benar very tidak much banyak at yang bisa all saya about sampaikan my tentang adopted Jepang. home. Which is Jepang wonderful because it bagus, means karena hal every itu day I'm berarti saya making some menemukan new hal baru discovery, setiap and harinya. in the Dan dalam process, looking prosesnya, around the melihat corner ke seluruh and seeing pendidikan the yang dapat dari ribuan 100,000 hal things yang I'll tidak never akan pernah know. saya ketahui. Knowledge Pengetahuan is a adalah kado yang tak priceless ternilai. gift, Tapi, but the illusion of ilusi knowledge pengetahuan bisa can jadi be lebih more dangerous berbahaya dari than ignorance. ketidaktahuan. Thinking Pemikiran bahwa that you know Anda your lover mengenal pasangan or your Anda enemy atau musuh Anda can be bisa more lebih treacherous berbahaya than daripada acknowledging menerima you'll never bahwa know Anda them. tidak pernah mengenal mereka. Every morning in Setiap Japan, pagi as di the Jepang, sun is saat flooding matahari into our menembus little masuk apartment, apartemen kecil I kami, take great saya pains berusaha tidak not to consult mengecek the ramalan weather cuaca. forecast, because if I Karena jika do, saya my melakukannya, mind will pikiran be saya akan overclouded, terganggu, distracted, meskipun even hari when itu the cerah. day is bright. I've Saya been sudah a menjadi full-time penulis writer selama now 34 for 34 tahun. years, and the Dan one satu hal thing yang telah that saya I have pelajari learned yaitu, is that transformation ketika saya comes tidak when I'm sedang not in memegang charge, when kendali, I don't know ketika what's saya coming tidak tahu apa next, yang akan when terjadi, I can't dan assume I saya am tidak bigger merasa than lebih besar everything dari segala around hal me. di sekitar saya. And the same is true in Prinsip love yang sama juga berlaku or dalam in cinta moments of atau di crisis. saat krisis. Suddenly, we're Tiba-tiba back kita in kembali that ke trishaw jejak itu again, lagi and we're bumping dan off meluncur the di atas broad, jalan yang well-lit lebar dan streets, terang. and we're Dan kita reminded of benar-benar really the diingatkan first akan law hukum of perjalanan travel, yang pertama and therefore dan of juga life. hukum kehidupan. You're only as Karena strong Anda as your hanyalah sekuat readiness kesiapan to Anda untuk surrender. menyerah. In the Pada end, akhirnya, perhaps being menjadi human manusia is much jauh more lebih important penting than daripada being menjadi fully tahu in the segalanya. know. Terima Thank you. kasih.